Hello and good day, everyone. I have recorded this video because of some activities that we will be having in your class that will encompass our class during the this Wednesday of BSIT 1 in their ITPE uh, 1207. The same with on Thursday with BSIT 1B, and on Friday, of course, BSIT 1C. So to compensate with the um, your requirement for your subject, this is ITPE, then we will have our activity number 6. So the title of activity number 6 is your Google Apps. So we will decide one Google app that we're going to perform, and that will be uploaded to your Google Classroom. Okay? So again, let me remind you that this activity is a group activity, meaning everybody or everyone on the group will perform, but the uploading of this activity will be individual in your Google Classroom. Is it understood, students? Okay, so let's begin. What you're going to do is to double click your preferred browser. In my part, I will use Brave browser. Pwede kamo guys gamit Google Chrome or Microsoft Edge. Then you will type google.com in your URL. So make sure nga naka-login kamo sa account ninyo, students. So hindi na siya maggana ang Google Apps ninyo kung di ka mo mag-login. So your Google Apps is found on the second to the last button on the right side, diya dampio na. So i-click nyo da. And then maskin isa kadaya ka Google App, i-perform ninyo. Okay, so mapili kita isa. So mapili kita calendar, and ang gamiton naton will be Google Calendar with Google Meet. So mahimo kita ka meeting using your Google Calendar. So okay. So nakalagin dapat dya, and then press Google Calendar. Okay, so kung makita ninyo, students, ang Google Calendar ninyo is amo daya itsura niya. So you can see here on the left side the calendar mismo, and you can see on the center is the schedule of your calendar. So kung makita pagid ninyo, nakalista di yung mga subjects nga pwede ninyo gamitan ka ano sa calendar. So the Google Calendar is actually used for scheduling. And ano ka mo ka-schedule is usually ang Google Meet ang ginaobra. So paano ka mo guys maghimo ka meeting sa ano ninyo sa Google Calendar. Okay, so what you're going to do is schedule ninyo kung ano nga date and time. So date you can find the date here on the left side. So April 2 kita tulad. So like for example, ang Google Meet natin should be on Friday, April 5. So i-press nyo lang di ang 5 di na. And then makita nyo di, nag-change na Friday 5. Meaning, may mo kita ka meeting naton sa Google Meet on using the Google Calendar on Friday, April 5. So like for example, if you're going to schedule the meeting from 8 a.m. to 9 a.m. Okay? So yung 8 a.m. and 9 a.m. is igutla na is this one. Kita nyo sa arrow. Then i-press nyo then makita ka mo no title diya. So pag press nyo, may ma-pop up diya guys ng menu. So what you're going to do is to add the title of the meeting, you configure the time, and then add location and add notification or more option. So for the title, for example, you will click here ITPE 1207
online class BSIT 1C. 1C kay tungod guys nga ang schedule supposedly ka 1C sa the same subject is actually from 8 o'clock to 8 o'clock in the morning to 2 o'clock in the afternoon. So amo daya students. And then sa event, and then may task man kag may appointment schedule na. For the event, diretsohon nyo lang guys. You make sure nga ang inyong schedule is Friday, April 5. And then the time zone, kung may dayan. Okay, so kung nagsala ikaw, like for example, instead abi 8 o'clock, may imuon nyo siyang 8:30. So, islan nyo lang ninyo ng ano di oh. Islan lang ninyo diya guys. Ang minutes kag ang hour kung ano yung time. So, instead abi of 8 o'clock, may mo naton 8:30. And then, may ang 9 nga dyan, may mo 9:30. So, amo dyan islan ta doon. So, kung ma-notice ninyo, students, ang diyan naton nga schedule kay ina nga sa babaw, nag-isol panaog na. So, pwede nyo man tabang pabalik, no? Actually, pwede i-drag nyo lang pababaw na mabalik na siya sa 8 o'clock. Okay. So, pwede nga click nyo all day. All day, bilog nga adlaw. So, kung all day siya, dyan na din nabutang. All day in the sense nga, why man it, why nabutang kung dapat gid all day. Pero kung amo lang dang specific time, unclick lang ninyo dang all day nga dyan, may mo do siya sa time schedule lang gin butang ninyo. Okay? So, pwede pwede nyo man actually may mo da daily, weekly on Friday, para hindi do ka mo mag-ubra liwat ka link na. Okay. So, kung nakaschedule giman abi every Friday meet ninyo, then i-daily nyo lang or weekly on Friday na. So, after ka da dyan, sa guest, ma-add ka doon ka guest. Siyempre, why may ma-attend ka meeting kung why at mga guest. So, i-click nyo lang yan ng add Google Meet video conferencing. Then, automatically guys, yung link nga, pag-click nyo ka dyan sa add guest, i-click nyo lang ang copy, successfully copied to the clipboard. And then, pagkatapos ka dyan, pwede nyo da i-send doon sa mga email addresses kadang mga estudyante ninyo or ka mga tao nga i-meet ninyo sa Google Meet na. Or sa add guest, pwede din nyo mabutang diya mga email addresses nanda. So copy paste lang, pwede ninyo ma-copy paste pa today. Then amo do daya. So kung hindi ka pa guys, pwede man ngita ka more options. Host management, share screen, etc. Trusted, open kung pwede, kung maskin kay sino. Or trusted is example nakabilong lang sa isang organization like ISOFest. So, pwede man nga i-save nyo lang. Then, pagka-save nyo, automatically, kundi balik ka mo sa Tuesday, dukar on nga date. Then, pag-click nyo Friday, makita nyo ang nakaschedule nga time. Na, okay, so doon siya ha. So, dapat 8 o'clock na. Diyan dapat sa 8 o'clock na. Okay. Na. Okay. So, pagkatapos kada students, kung makita nyo duman yung nyo, kay na send do day sa email kay nyo nga mga gusto i-meet. Then, pagkatapos kada, makita nanda sa Google Calendar nanda doon. So, pangitaon nanda day sa Google Calendar, magpangita gali, makadto ka mo sa calendar.google.com. Then press enter. Or the same kadang ginhimo naton kagina, so Google, and then i-click nyo ng apps kag pangitaon, i-click lang ninyo calendar. So pwede man day Okay? So ginhimo naton. Okay, so kuno abi time doon nga mag Google Meet kita. So all you have to do is double click this one, or may notification kaninyo guys, notify 5 minutes before the session,
or 15 minutes before, depende kung ano yagin ano ninyo guys. Kung i-edit nyo liwat bala, diya na may notification no 30 minutes before na. Kung makita ninyo notification 30 minutes before nga ka klase may notify day sa mga guest nga kung sino dito. So gin obra ko, gin double click ko lang daya ho para mag-edit liwat. Kung i-edit naton balay ng ano ho. Na. So kung mag-join do ka mo guys, i-click niyo lang ng join Google Meet. And then may makita ka mo ang Meet nag-ano na siya. So pwede Meet can't use your camera. So okay, so muda. Oh. Okay, so i-click nyo join now. Pag join now ninyo na diya doon niya nakasulod do ka mo sa Google Meet. Kay since ya camera ko ya camera ko dukar on kagya dang nagiginagamit naton sa demo naton nga dya to hindi ko dyan ma-open. Pero kung muay gani students, if you go to from Google Calendar ang kaginabla again schedule ninyo going to sa diya sa dang Google Meet, then yung camera nga dapat ma-open doon. So pareho man da katong gin-send ko bala kaninyo sa link ha pag online class naton. Then may link ka mo and then ma-join ka mo sa link and then batunon ko kamo i-admit pasudlon sa session naton sa klase. So amo daday students yung mag-obra ka Google Calendar or mag-obra ka Google Meet using the Google Calendar. So ang topic naton is ang Google Apps. Yeah. So we use two Google app, ang calendar ka Google Meet. Okay? So i-close ko doon. Okay, so that's about it students no. Mapos man lang mag-obra ka ng calendar using the calendar for mag-imo kamo ka meet session sa Google Meet. So pwede da sa mga groups ninyo, sa mga group activity nga kinanglan kadang isa ka lugar para mag-teleconferencing kamo. Pareho kadaya ang offline class or online offline in the sense nga i-upload ko gali sa inyong nga dang Google Classroom or sa GC naton gali karon. So ginapangayo ko man inyo nga consent gali nga i-upload ko da sa YouTube kag ang YouTube nga link amo day makita nyo karon sa mga video conferencing naton or sa mga activity nga daya gali nga gin-ano naton. So thank you very much students sa paglantaw gid kadaya ng video nga dia para sa activity ninyo. Activity number 6 no. Creating Google Meet using Google Calendar. So sa Google Apps day guys nga topic. So thank you very much and good afternoon gid sa tanan. Good afternoon or good morning. So whatever time nga mabukadan ninyo dayad ang video nga dia. So as I've said kagina before gali ako magpanaw, ginhimo ko gali ng video nga daya hay hindi ko kapangalasi kaninyo gali students. Hay may seminar kami sa Iloilo City sa parte sa procurement. So hindi ako ka-meet kaninyo, ano pa kinanglan ninyo guys nga ihimuon ng activity ninyo nga daya. Kay para continuous man gyapon ang learning naton sa ITPE 1207 Platform Technologies. Okay, so salamat gid students sa pag lantaw ka video nga dia kag kabay pa maobra ninyo yung activity ninyo. So yung deadline ka activity nga dia will be next week pa. So i-schedule ko lang sa Google Classroom naton. Salamat gid kag mayong hapon sa tanan.